السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة مع الجزء الثاني من درسنا المخصص للسيرة الذاتية للكاتب الشهير Guy de Maupassant. Donc cette séance sera consacrée pour les questions sous forme de QCM, 40 questions. On va diviser la séance ou la vidéo en deux parties encore. غادي نحاول نقسموا هذه الفيديو حيت كيتكون من 40 سؤالا. نقسموا الحصة الأولى ل 20 سؤال والحصة الثانية ل 20 سؤال متبقية. نبداو على بركة الله. في نفس الوقت ممكن توقف لا فيديو وتشوف السؤال الجواب ديالك، تقلب على الجواب الا كنتي ديجا شتي الدرس ديالنا الاول، ومن بعد تشوف دير مقارنه بين الاجوبه ديالك والاجوبه اللي غادي نحط ان شاء الله. Commençons par la première question. Par quelle guerre ou pour quelle guerre Maupassant a-t-il été mobilisé? لأي حرب تم تجنيد Guy de Maupassant? Est-ce que c'est contre l'Espagne, la Prusse, la Russie ou l'Angleterre? إلا رجعنا للسيرة الذاتية قلنا بأن mais en 1870 c'est la déclaration de guerre avec la Prusse. Donc la bonne réponse c'est contre la Prusse. Donc dedans la Prusse. Passons à la deuxième question. Quel âge avait Maupassant à sa mort? شحال كان في العمر ولا في السن ديال موباسون عند الممات؟ نرجعوا كذلك النص ديالنا، نلقاو بانه توفى في لو 6 جويي 1893 à l'âge de 43 ans. دونك توفى وهو في السن 43. السؤال الثالث. Quels sont les deux grands écrivains qui ont marqué la carrière de Maupassant؟ شكون هما الأديبين الكبيرين الذين أثرا في المسيرة الأدبية ديال Guy de Maupassant؟ إلا رجعنا للنص نلقاو الاسم ديالهم كيتكرر بزاف. دونك Gustave Flaubert et Émile Zola. Donc c'est ce que nous allons prendre comme réponse. Gustave Flaubert et Émile Zola. السؤال الرابع. Combien de temps durera la carrière d'écrivain de Maupassant؟ كم استمرت المسيرة الأدبية أو الحياة ديال المسيرة الأدبية ديال Gustave de Maupassant؟ Donc de 1880 à 1890 1880 1890 يعني بعملية رياضية بسيطة. دونك عندنا 10 سنوات. دونك 10 سنوات هي كانت المسيرة الأدبية ديال de Guy de Maupassant. Question numéro 5. En quelle année les parents de Maupassant se sont-ils séparés؟ في أي سنة تم الفراق أو الطلاق ديال الوالدين ديال Guy de Maupassant؟ إذا رجعنا كذلك النص نلقاو c'était après la séparation de ses parents en 1860. Donc سنة 1860. السؤال السادس. Quelles études Maupassant poursuivra-t-il à Paris après le baccalauréat؟ Donc شنو هي الدراسات اللي غيتسجل فيها ولا غيكمل فيها من بعد الباكالوريا؟ Si on revient encore au texte, nous allons trouver il s'inscrit à la faculté de droit de Paris. تسجل في كلية ديال الحقوق ديال باريس. دونك كجواب غنديرو des études de droit دراسات الحقوق. السؤال السابع. En quel siècle Guy de Maupassant a-t-il vécu؟ في أي قرن عاش Guy de Maupassant؟ إذا رجعنا النص on sait que Guy de Maupassant est né en 1850 زداد سنة 1850. automatiquement on parle ici du 19e siècle يعني كنهضروا على القرن التاسع عشر. Donc غادي ناخذو كجواب le 19e siècle. السؤال الثامن. Parmi les contes suivants de Maupassant, lequel a une dimension fantastique et non réaliste؟ ما بين الحكايات التالية ديال Guy de Maupassant وحدة فيهم عندها واحد الصبغة خيالية. واش لو أورلا، لا فيسيل، لا بارور ولا الشون؟ إلا رجعنا كذلك النص قلنا elle est également connue يعني Guy de Maupassant pour avoir su introduire une dimension fantastique. أنه نجح يدخل المجال ديال الخيال à plusieurs de ses récits. عدة قصص من بيناتهم comme le Horla. يعني ناخذ كجواب le Horla. يعني la ficelle, la parure ou le chant, ce sont des histoires donc réalistes. Donc قصص des nouvelles réalistes. قصص اللي هي واقعية. سؤال التاسع. Quels sont les deux lieux qui servent de toile de fond aux œuvres de Maupassant؟ شنو هما المكانين اللي كيسيطروا على الكتابات ديال Guy de Maupassant ديما كيكتب عليها؟ هي بادية والأخرى مدينة. إلا رجعنا للنص ديالنا عندنا لا نورماندي وعندنا بي لا فيل دو باري. Donc c'est ce que nous allons choisir, la Normandie et Paris. La question numéro 10. Quelle est la date de naissance de Guy de Maupassant؟ متى
أو في أي سنة ازداد غيدو موباسون. رجعنا كذلك إلى النص. غيدو موباسون ينايو 1850 ازداد سنة 1850. نمر الآن إلى السؤال 11. Quelle est la date du décès de Guy de Maupassant؟ في أي سنة توفي Guy de Maupassant؟ رجعنا للنص. Donc c'était le 6 juillet 1893 1893. السؤال الثاني عشر. De quel écrivain Maupassant devient-il le disciple en classe terminale؟ دونك Guy de Maupassant كان تلميذا عند أديب. شكون هو داك الأديب اللي كان كيعلمو الكتابة الأدبية مي كان في السلك الثانوي؟ Elle commence à faire son apprentissage d'écrivain auprès de Gustave Flaubert. يعني الأديب هو Gustave Flaubert. السؤال الثالث عشر. Quel rôle la mère de Maupassant a-t-elle joué dans la vie de son fils؟ شنو هو الدور اللي لعبت الأم في الحياة ديال الابن ديالها؟ حنا كنعرفوا على الأم que c'est une femme très cultivée, سيدة مثقفة جدا, qui était passionnée de littérature et de poésie. كانت شغوفة جدا بالآداب والشعر. يعني دوزت ليه الأدب, الحب ديالها للأدب. Donc, elle lui a transmis son amour pour la littérature. السؤال الرابع عشر. Près de quelle ville Maupassant voit-il le jour et passe ses premières années؟ قرب أي مدينة ازداد غي دو موباسون وعاش سنواته الأولى من الطفولة؟ إلا رجعنا للنص. غي دو موباسون est né en 1850 au château de Méromontsnil près de Dieppe. قرب مدينة دياب. السؤال الخامس عشر. Dans quel lycée في أي ثانوية le jeune Maupassant va-t-il terminer ses études secondaires؟ Maupassant غادي ينهي الدراسة ديالو الثانوية. في أي ثانوية؟ شنو الاسم ديال الثانوية؟ إلا رجعنا للنص. C'était au lycée Corneille de Rouen. Au lycée Corneille de Rouen. السؤال السادس عشر. Combien de recueils de contes et nouvelles Maupassant a-t-il écrit؟ كم من مجموعة قصصية كتب غي دو موباسون؟ Elle a écrit 15 recueils. 15 مجموعة قصصية في ظرف 10 سنوات. Donc 15 recueils. السؤال السابع عشر. Pourquoi Maupassant a-t-il été renvoyé du collège religieux d'Iftot؟ لماذا تم طرد أو استبعاد غي دو موباسون من المدرسة الدينية ديال إفطوت؟ إلا رجعنا للنص ديجا كنا قلنا pardon. Elle sera renvoyée du séminaire pour des écrits ne plaisant pas au clerc tenant l'établissement. Elle a écrit des satires contre ses professeurs. كان كيكتب كتابة نقدية ضد الأساتذة ديالو. Donc à cause de ses écrits satires بسبب كتابات ديالو النقدية. السؤال الثامن عشر. Par quel terme peut-on qualifier Maupassant؟ أي كلمة ممكن نوصفه بها غي دو موباسون؟ واش نوفيليست يعني كاتب قصة قصيرة، historien مؤرخ، دراماتورج كاتب مسرحي، بويت شاعر. حنا كنعرفوا على غي دو موباسون que c'est un écrivain novéliste et romancier كاتب قصة قصيرة وروائي. Ça veut dire on va choisir novéliste comme réponse. السؤال التاسع عشر قبل الأخير. Quel est le premier emploi exercé par Maupassant lorsqu'il est rendu à la vie civile؟ شنو هي أول وظيفة اشتغل فيها غي دو موباسون بعد رجع الحياة ديالو العملية، يعني من بعد الحرب. Maupassant rentrera dans la vie active le 1er février 1873 en qualité de fonctionnaire اشتغل كموظف au ministère de la marine في وزارة البحرية. Donc fonctionnaire au ministère de la marine. السؤال الأخير. Grâce à quelle nouvelle Maupassant accède-t-il à la célébrité؟ فضل أي قصة قصيرة Maupassant وصل النجاح. Après le succès de Boule de Suif en 1880. Donc اسم ديال القصة القصيرة هي Boule de Suif. Comme ça on arrive à la fin de notre séance. Attendez la suite, Inch'Allah. d'ici un jour ou 2 jours إن شاء الله. Donc إلى هنا نصل إلى النهاية. دونك 20 سؤال متبقية إن شاء الله نديرها في الحصة المقبلة من اليوم أو يومين إن شاء الله. ومعذرة على التأخير parfois. Donc je n'ai pas le temps de continuer sur le même rythme. Donc إلى اللقاء في الحصة المقبلة.